Utang. Oh my God! Wow! Wala mate mga ilan. Mga ilan litro. What? Bro, what are you talking about, man? A few moments later. Mga nasa 60, ay ano, mga 5 to 7 liters. Nasa ganun Kaya, kabilan, sir. mga 7 liters daw. Ilan ba capacity dito, sir? Pinutang ko yan. Okay. Sanay. Wala na bang laman? Wala. Pwede na! Or 2,000 years later. One eternity later. Ipantay tabi. Eventually. 7 liters.